লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসিবি রাব্বি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা আল্লাহর জিকির করতে আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে? যারা আল্লাহর জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে তাদের জন্য একটা সুসংবাদ। আমার প্রিয় হাবিব সরকারে দু আলম ইরশাদ করছেন ইন্নাল্লাহা হারামা আলান নার মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বলিনা সুবহানাল্লাহ। যে ব্যক্তি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। কথা বলেন ঠিক কি না? সুতরাং আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবাই মিলে পড়তে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? পড়ি লা ইলাহা जश्ने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमिना की फूल अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह जिसने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमिना की फूल अल्लाह अल्लाह चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गई तारे और चाँद शर्मा गया आमिना देखी कर मुस्कुराने लगी हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह जिसने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमिना की फूल अल्लाह अल्लाह के ला इलाहा ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু।